kehidupan masyarakat pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Tugas multimedia pembelajaran sejarah Fadilatul Silmi NIM 15046091. Kehidupan masyarakat pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana yaitu hidup di padang terbuka dan berkelompok, dan tempat tinggalnya di gua dan sangat bergantung pada alam dan cenderung pasif terhadap keadaan. Manusia pendukung. Pithecanthropus paleojavanicus, manusia purba tertua di Indonesia. Pithecanthropus soloensis, manusia purba yang ditemukan di Solo. Pithecanthropus mojokertensis, manusia okera yang sangat kuat dan ditemukan di Jawa Timur. Alat seperti itu alat yang digunakan pada masa Paleolitikum. Plakes, alat yang digunakan untuk membuat makanan. Alat tulang itu untuk membuat perkakas. Kapak perimbas, alat bantu yang digunakan pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Film tentang manusia, kehidupan masyarakat pada masa berburu. Il y a 10 millions d'années, quelques créatures se mettent debout. Ces étranges mammifères sont en danger. Ils ont peu de chances de survivre. Alors ils se défendent et s'adaptent. Ils inventent, ils marchent, ils parcourent la terre et les océans. Ils explorent et conquièrent le monde. Nous sommes leurs enfants. Mais la vie dans les arbres est un piège. On y meurt de faim. Il faut descendre ou mourir. Le premier d'entre nous va naître dans ces conditions difficiles. Ses parents n'ont rien pour le nourrir. La savane s'ouvre à perte de vue, pleine de dangers. Il a peur. Il pourrait renoncer et attendre, mais un extraordinaire instinct de survie l'habite. Aucun d'entre eux n'a jamais fait ça. Il va prendre un risque énorme. Son malheur va le pousser à faire une découverte prodigieuse. Il mesure 1,30 m. À 4 pattes dans la savane, il ne sait plus où il va. Alors, il se dresse sur ses 2 pattes arrière. Et là, il voit. Il voit. Il observe. Il voit. Et dès qu'il veut se déplacer, ça recommence. Être à 4 pattes l'empêche de voir. Alors, il a une deuxième intuition. Il va avancer, mais debout, et le plus longtemps possible. Ça y est, il est bipède. Ce n'est pas une attitude naturelle pour un singe, mais ça fonctionne. Maintenant, il n'est plus un singe. Il s'appelle Aurorine.
Les premiers pas le rassurent. Peut-être même éprouve-t-il le plaisir de la nouveauté. De là-haut, Aurorine se sent plus grand, plus fort, et il peut voir les siens de loin. La longue marche commence. Aurorine fait confiance à son flair. Il doit trouver à manger et un nouveau refuge. Et bientôt la fatigue se fait ressentir, ses jambes se raidissent. Cette démarche tire sur les muscles du dos, alors il doit s'arrêter souvent et attendre que ses forces reviennent. Inévitablement, un dent de sabre est à l'affût, prêt à dévorer tous les faibles et les isolés. Il sera notre pire cauchemar tout au long de la route. Dans ces temps farouches, la vie ne tient qu'à un fil. Personne ne sait vraiment se défendre contre les prédateurs. Chacun sauve sa peau comme il peut. Sur son chemin, la famille d'Aurorine perdra beaucoup des siens, pendant le jour et aussi pendant la nuit. Mais qu'importe. S'il en reste suffisamment pour se reproduire, l'espèce continuera. À 2000 kilomètres de là, un autre grand singe s'est mis debout. Il s'appelle Toumaï. La nouvelle s'est-elle répandue jusque-là? Pure coïncidence? On ne sait pas. Ceux qui ont continué sur deux pieds sont devenus des hommes, ou presque. En fait, il leur a fallu des milliers d'années pour s'adapter à cette nouvelle position, à cette nouvelle vie. Des milliers d'années pour apprendre que leurs pattes avant étaient devenues des bras et que leurs mains libérées pouvaient leur servir à faire 1000 choses utiles. Il y eut des jours de grand découragement et d'autres plus paisibles. Aurorine et Toumaï vivaient en paix avec beaucoup d'espèces, comme le calicotère, ni proie ni prédateur, juste un voisin agréable. Pendant des centaines de milliers d'années, Aurorine et Toumaï vont explorer leur territoire. Ils auront des enfants et des petits-enfants à qui ils lègueront leurs formidables découvertes. Puis ils laisseront leur place à de nouvelles lignées. On ne sait pas comment ils ont disparu. Ekonomi masyarakat praaksara atau prasejarah. Pertama itu kan berburu dan mengumpulkan tingkat sederhana atau tingkat satu, di mana masyarakatnya itu adalah masyarakat yang masih nomaden, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan alat yang dipergunakan untuk berburu dan mengumpulkan makanan itu juga sangat sederhana, adalah alat-alat tumpul, alat sederhana. Nah, mereka tergantung kepada buruan. Kalau sudah tidak ada buruan di sana maka mereka itu pun mereka pindah. Nah, itu masyarakat berburu dan mengumpulkan makanan tingkat pertama ini kan dikenal dengan pot gathering atau masyarakat pengumpul, mengkonsumsi saja tapi belum masuk dalam kategori bagaimana dia mampu mengolah makanan itu. Dia hanya sekedar tergantung kepada alam. Nah, ini yang pertama ya. Yang kedua itu masyarakat berburu dan mengumpul makanan tingkat kedua. Itu asal masalah. Pendukung tingkat sederhana tuh Pak? Masyarakat pendukung tingkat berburu dan mengumpulkan makanan tahap sederhana ya, sederhana tahap satu ya. Tahap satu itu yaitu dari orang-orang masyarakatnya apa? Itu proto Melayu tuh. Saya sudah apa? Kan
manusia pertama di Nusantara, di Indonesia itu kan Pithecanthropus Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus. Setelah itu baru Meganthropus setelah Hah? terkomuk. apa? Meganthropus. Iya, jadi gini. Jadi masyarakat pertama itu dia adalah manusia yang setengah kera. Iya. Karena volume otaknya itu melebihi volume otak kera Iya. dan tidak sampai kepada otak manusia. Makanya dikenal dengan Tropus erectus. Nah, manusia kera. Artinya volume otaknya ini tidak sama. Ada yang tidak sampai kepada manusia dan melebihi otak manusia, makanya dia manusia kera. Iya. Ini manusia kera kan. Nah, manusia kera ini kan pertama kali ditemukan di mana? Di Solo ya, Solensis ya. Manusia Solo kan. Manusia Solo ditemukan pertama kali dan apakah itu termasuk dalam kategori manusia pendukung dari bercocok tanam, pendukung dari mengumpulkan makanan tahap pertama. Nah, ada yang mengatakan seperti itu bahwa masyarakat berburu dan mengumpulkan makanan itu manusianya adalah manusia Pithecanthropus erectus. Nah itu kan ada dua, ada mongoloid dan Australomelanesoid. Nah, megaloniid ini biasanya berasal dari rata-rata ada dari dari Hindia Timur itu. Sedangkan Australomelanesoid ini berasal dari timur, daerah Australia. Kesimpulan materi corak kehidupan pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Pada masa itu sangat tergantung kepada alam dan cenderung pasif terhadap keadaan.